असम के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी आज कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। मेघालय के नोंगपो में बैथनी अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य के प्रदर्शन का असर दिख रहा है। अस्पताल प्रबंधन की कड़ी निंदा करते हुए पीड़िता डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाली। त्रिपुरा के आईजीएम अस्पताल में भी डॉक्टरों का व्यापक विरोध देखा जा रहा है। আপনারা জানেন দিন কয়েক আগেই কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজে একটা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং নৃশংস ঘটনা, একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। আমাদের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ তাই নিয়ে আজকের আমাদের এখানে আমরা সবাই জমায়েত হয়েছি। ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের কোনো ঘটনা বা তার ধারে কাছেও কোনো ঘটনা যাতে বিন্দুমাত্র না ঘটে, এর জন্য কি কি করা যায়, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম কিভাবে আরো স্ট্রং করা যায় এবং মানুষের কাছে একটা আমাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়, প্রতিবাদের ভাষাটা যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্য আমাদের এখানে একটা জমায়েত। এই জমায়েতে যেমন মেডিকেল অফিসাররা আছেন, পিজি স্টুডেন্টরা আছেন, পাশাপাশি আছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ। And establishing our solidarity with IMA as well as our protest for the protection of the healthcare workers as well as for the Central Protection Act, which has been introduced in the legislation in 2022 but has not came to action. So we are demanding the right of the healthcare workers to be protected regardless of the duties we are doing for 24 hours or 36 hours or 48 hours. There is no protection for healthcare workers. So we are protesting regarding that issue. Outdoors, but our emergency is working and our emergency surgery department is also working. We had shut down all the outdoor departments. We know how difficult it is for the patients and we want to stand with them too, but we want to fight for our rights too, because if not now then it is never. So इसी तरह मणिपुर में भी आईएमए के बंद का असर दिखा है। देश भर के डॉक्टरों के साथ मणिपुर के डॉक्टर भी साथ आ गए हैं। मामले पर मणिपुर आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर एन अरुण कुमार सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। I am Dr. Nawam Arun Kumar Singh, Vice President, Indian Medical Association, Manipur State Branch. Doctor have been on strike. This is a part of the All India protest that Indian Medical Association has organized. This is in protest against the heinous crime that has been executed in Kolkata in RG Kar Medical College, in which a postgraduate student has been raped and killed. Indian Medical Association, in coordination with various organizations, like here in RIMS, has stopped this OPD, and we have stopped all the routine OT, and instead of OPD, we are now sitting here organizing a sit-in protest. This is to have a central law to protect us against such heinous crime. What are the other demands that the doctors want in the nation? The number one demand is that there should be exemplary punishment to the men accused, and we need a law which will protect the healthcare, those who are in healthcare, a central law. This is the two main demand, and the working facility of the doctors in the hospital should be improved, and all the hospitals in the country should be declared as a safe zone. So these are our demands.